नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. गोवा पावर ऑफ सोशल मिडियाचेर सा पर्वरी वाठारार म्हणजे पळयता आसतले पर्वरचो फ्लायओव्हर अंतीम टप्प्याचेर पावल्लो आसा. अंतीम टप्पो पळया, एकूच पोल उरला. फायनली बरी गजाल. पर्वरकारांक इतलो त्रास भोगले, पर्वरकारांनी भोगले आनी सगळ्या लोकांनी भोगले. ह्या वाठारार येता वयता त्या लोकांनी, स्पेशली पर्वरकारांक भरपूर त्रास जाल्लो. आता त्रास जाता तेन्ना खंय तरी एक बरी गजाल भायर येता. अंतीम टप्पा, लास्ट पोल पळयात तुमी. फ्लायओव्हराचें काम काबार जावपाक पावल्लें आसा. एकूच पोल आसा, त्या भितर 2 गॅप आनी जाता तितल्या बेगीन जातली. आनी बरी गजाल की फ्लायओव्हर रोखडोच ते चालू करतले. आनी अपेक्षा बाळगिता की ट्रॅफिक मातशें कमी जातलें सकयल्यान. पळयात पर्वरी आसा. गोवा पावर ऑफ सोशल मिडियाचेर लायव्ह. लास्ट पोल. थँक्यू.